Shela. Bismillah. Namkaribu watukufu na mkaribu wa jamaa zangu. Leo sujet encore une fois, sujet clé il est lourd, sujet handa ipatana na troisième mi-temps. Maana wa jamaa zangu wa Maori Rislabani na ruaminiani Musa ruambiane za kweli en tournoi. Il y a des sujets à troisième mi-temps Léo, toujours il y a 10 sauf que tutohoma reswandisa kama i message ntani pase hawa jamaa zangu wa Maori warivulikiao warudungana na wase ava utungu wa Maori utungu watu avatungo pia sauf que jamaa zangu wa Maori Rangu Sud komini ya Bweni, komini ya Kanikeli, komini ya Shirongi, komini ya Sada, komini ya Bandele, komini ya Dembeni, komini ya Shikoni, komini ya Wangani, komini ya Tsingoni, komini ya Tsangamushi, komini ya Hakwa, komini ya Mtsamboro, komini ya Bandabwa, komini ya Kungu, komini ya Momoju, komini ya Zaudi, Laboratoire Pamanzi. Wajamaa zangu wa Maori salanyu pianyu jilanyu. Leo sujet yangu swafi nishirongoa Musa na nishirongoa lati Syria urongoa vani mwanadamu tsoka yote udungana na mnyahe umadunini kama mnyaho au wanyato na problem mtuka wa bandoni nziani sababu msinelewa wa mnyaho ni kama dungana ambali msinda vankada tam mnyaho aparana problem maana tini kutumtala mnyaho waode mwenzankili umwenti mnyaho angamidziwe au afanyile strambi basi hangu na wanyangu waside kaltiore ndao safike troisième mi-temps inu wa jamaa zangu troisième mi-temps surongo amba législatif une députation zine zibulwa zi investiture campagne rasaka officiellement be investiture zibulwa safike wa jamaa zangu narikani ankilizatu narikani zi ufamoja watu wao pia leo ruakiao amba wapresenteo zi candidature zao Rangu Sada tiji havi tau wasili tingo Maori pia kula mtu atano Maori pia kula mtu asipresente candidature ya hai na wao pia watu en ce moment wa présenter aux candidatures zao wao do watu watrahi wa Maori usawa sorry ntorongoa mtu ajiviwa atojiviwa mtu kajiviwa basi wala nto kritikewa wala wanyo kritikewa bemtu vanu neka kusurongoa tu kutokritikewa neka kusifanya video kutokritikewa basi wami turongoa zoziro roni yangu wala zikomo kama wao wala tsina ranki na mtu tsoka yote be utungu yangu na Maori yangu na Maori ya tu nifanya tani ni jitofidia ni rongo wao zoliro ni hangu musa mtojua mjo murenge transformers muipasu mba wami de Maori yangu bitsina tena fikira zangina amba za upara au za utini safike wa jamaa zangu safike leo wa message yangu chini kula mtu wa mayangu rivote i presidentiel premier tour deuxième tour ruambia wa jamaa zatu amba wasi rilemewa na pes parti politique zini zilo Maori atu ni kadi de XLRM ni kadi PR LR ni kadi PS ni kadi Modem ni kadi MDM ni kadi zo pes parti amba zileo zilo Maori madari ese peshtuizo kaftashtu ikiriu leo wa Maori waelewa amba ikailazimu rivulikie ngalie mwanadamu unu atoshinda artowe arivulikie politiki yahe ito lingana na yatu shituri tsao was pias tiwa bebe watu avoid souffrance yatu ribote pia Mariam Le Pen ta washanga
premier tour, deuxième tour washanga. Wao wandizao amba wakomta Macron, maana wasalia wafanywa chantage amba nika Macron para au nika kwa wavote watu projet zao financewa na Macron. Wala kawadela amba voa troisième mi-temps amba watu joruzunguha wasi wa Maore ava malagwe yatu na zikomini zatu. Batia nleo washidi laba, washidi babanyisa, washidi bebesa. Nori ankiliza wastoa, wasijoruzunguha leo wasi wa Maore wakari abandone. On mdunga Macron, voter Macron, premier tour, deuxième tour. Mana leo wasijoruzunguha. Na onda mzungu Macron Faransa au Paris na watu wao voter makandida wanu wakomsutene Macron. Be wasija wajar bebesa be leo sumambiani wala tsidita mtuta turongwa be wasi wami binafusi wami tutovote ni LRI ni kanda LRI ni kanda Agiri ni kandida tiji wa Modemu ni kanda la France Soumise wao pia wao wanafiki wapea watu walomvote Macron zuzi murinti weke biru munisizana amba wasdi ma patron ya zivwa ya tini bilte zatu malgré wanada ma kizimbelo wahiri ala ramvote tiji fulani ala ma LR ma MDM ma tini ma France Soumise amba ramvote Macron ne waswa Maore na Outre-mer pia kara wavurikia ma elu watu maana kavutena partizini zifu ifu Faransa ifu Maore mtu ashijajara laba amba makandida au watu waboli au tinino watu waboli wao pia na watu wao pia walona experience en politique tini do arvingia yo va wakava majorité va wakava opposition wasiwabe karsijua shitiro ronia au kweli wasiwaona wao babata au à l'assemblée bi wako srambia zo zikweli ziprepare wao Faransa oho wasalia wa president commission ipatana na Ikomoru yani wana pia zao wasifikiri dezao biko wasifikiri souffrance yatu waswa Maore basi leo turongoa no karivenze. Moi je suis un citoyen en colère ntorongoa musa ntorongoa wala kafuta mtu atushinda bale hanyi yangu nikati Mwenyezi Mungu wala tsinagira kintoka bidi utungu ya Maore yangu na wana wangu na waju wangu na wajamaa zatu na itiatu maana karsi Maore kalazimu regeye avwa itiatu avwa utilivu watu ingie avwa itiatu biliwo watu pia mazo waviri wafanya manda na manda tini de acha wamuka wasa wao ka opposition wao ka avwa majorité ni tungo de wiyo basi leo mtu asilabwe ambao muende avwa investiture carnaval komini abweni ambao afanye carnaval ngao wari amadue au wari atire mbarangu vote makandida basi wa jamaa zangu nika kweli remitsoma kiambani premier tour ya présidentiel deuxième tour ya présidentiel ikala zimuru wari mekite kivyajinu tawaelewe na wasi wami ntorongwa ntomwambiani president karazimu makandida watu arazimu ambao wao madao watu revulikia musa watu revulikia maana wao kwa sababu parti toka yote de voasalia même quand soit parti politique avoir les partis politiques be wadzama avoir sans étiquette madar soit jour wadzama avoir étiquette LRM ex LRM wadzama va etikati ya la France Soumise wakada wape presque wa makandida wengi walovavo wao de la gauche ka province Maore wa jamaa zangu tafadhali havu jorongo mbali la droite jana amba wakorsutene leo pia tuzo zigawa karsina mtu tsoka yotsi avurikia wa Maore na moregia vai LR wa jamaa zangu leo nikata shona LR wamiti kama na LR biturongwa ça suffit madame mtu asibebesewa mtu madzade mewa bebesewa mbani wakava gouvernement ya Macron ma ministre mbani wala va parti tini wakava gouvernement ya Macron baswa ma ministre wala wa parti politique ya LR wanzani wa Juppé wanzani wa Sarkozy pia leo wakava gouvernement ya Macron
watu wao pia wasijua tashausijilo maore esko por la taji wamsaidi mnyao kwa por la taji basi hangu ju izo pia na rezidale shtuyo ruzungwe wantu quelle que soit la personne umadza wasir sona hunu na remezi karata na hidze pia togo kalazimu zihedze before par candidat atushinda arivulikie atushinda arivingie zitanafuza tu ujohobe wanu kula mtu anashahe wasalia wavinge maleti tu bikaporo ndo uraona mba wahea avoid tribasamba wasalia waluna i majorité on retseha wanyao à l'assemblée le kana mba ile sidai iliwamba ikalazimu ridai yesenda na vendre wa maore wasilataje na utseha na utezefshe avai assemblée musalio wa makandida wa jamaa zangu tafadhali wa maore watu wote doit souffrir de wasi collectif de souffrir wa maore doit souffrir wana watu doit souffrir wa jamaa zatu doit souffrir safikiri nikalio na murve confiance na wanyangu na murve tafadhali bitsira karsina suku wala tsina suku wa mintum traisenu amba ni vinge vano na polisi ava sisima nikalio suvinga vano amba basi toplia pièce wami na wanyu rapuli ava sisima ile pièce bikamtoka wiki normo de rafanya ino ava deux élections ya présidentielle wao warenge tatenga wasirenge ijahazi atu ripashia rende onda vole onda haraka riwasili mosari wanesidza amba riwasili rwashindi safika wa jamaa zangu tafadhali msibabesewe malagunwe investiture tizano zibura rangu leo ata meso ata pese minujao de wao wantu wale abandonné avant l'élection présidentielle leo wasurujor babanyisa malagoniatu amba namuje murvo nika kweli msundo wadunga wantu basi waskarambe kasambe za kweli wasoma wori musa voici clair message narbawo ngomba unu mjama zangu unu mwana nyangu unu zuku wangu unu politique kavu mjamaza wala kavu mwananya wala kavu tinini mjamaza watu vano mtu atushindao andre andadai haki wa maori bimtu asurongomba wa mfami bole au fami titi au mwana fulani au mwana fulani kavu hizo na musdali wa jamaa zangu tafadhali ristaha mtu atuvurikia wasi atuvugia wa babatu belewo wa pia walovavo kavuta mtu avurikia ni kolektifu ni wa babatu maana jeli wa kuvurikia wa babatu watokana gardifu ya mababatu wake karibu na wao tini tuzavira parira ngumi dayo taleo mujwao dossier ya accord cadre iwasili havi dossier ya la loi programme Mayotte iwasili havi dossier ya coopération régionale iwasili havi yo peka sujua van revingo tafadhali jamaa zangu tafadhali encore une fois na wafanye carnavali na wafanye investiture na wafanye mitingi be mchanger direction na mrema vuliki frazao be direction yatu moja tout musa candidat atsomveleha candidat atsovulikia avoir circo 1 na circo 2 msichangi be wamiti tsomtraisen wala wanyanko tsomtraisen mana liokula mtu attaque candidat ramwa passer pia avec avoir détecteur ya mensonge wao pia watu échoué maana wao pia wasifikiri de mpari wao de indemnité zao watu ziparao Musa sumambiani watu wao pia wana indemnité amba watu jua wasaidie zi associations za shimaronori ya collectif zatu zilo maorbani zidayu kula sukura ngu 2011 tar leo karaporo para petition na grosu ya laamba unu sénateur au unu député haya na muje murenge mwana subvention unu indi haki yanyu mutie avoir contient parce que rapport para ni ya département ni ya maparlementaire yatu ni ya la mairie ni ya wami sumambia basi wasuru saidiwa na shamabole wala la kana un centime 10 centimes symbole ne arriva basi wanyatu wao zao kasha shufubani shufuba mamuru wao kofubwe na wasi collectif
risijipa de mwamona ramonda avazi tinini avoka watu wasuwenyewe imaore rasa vasoridiro wa maori do atsangao ta wasirienshiwe wasizi kolektifu atarishindire live maavoka watu safike leo mshijama shalabwa amba wao shuzungu avazi mitingi na giligili wandatea na mwanda tiavumi vankavu wakati wa tiavumi avazi mitingi amba nafanya giligili au nafanya galagala Maori souffre ou Maori souffre dans tous les sens du terme. Mtu asenda va meeting anda tseha na uzina shugoma na uzina zile karisa wakati wa jamaa zangu wakati wa uzina kavutsena be tiatu madza rengwa anotage safike na muruvulike wa jamaa zangu na muruvulike wami na wanyangu riwana witiatu safike msijama ja babanyisiwa mwandazina mwatilo anfu mana hizo pesa babo na mdali shtuizo bekaftena kidikidi mtu aandri andari mumasama na utia na utia muziki amba watu wazine l'heure est très grave ikailazimu mtu ramonda va tongozini na remise toi na timal dashengi benda te muziki amba mana savidemba rejivoir fanya feti mana rejivoir na vankavu intilera ya utia muziki amba razini na tima dashengi le dua kwa jamaa zatu waona tini na dua mtu asizenda laba nti amba monde ati mbiu mte shigoma mte tini tiji na rdzitia wa dua rivinge Maori atu safike hizo de wa jamaa zangu message bole na kutani mwambie ni leo musanto mwambia ni kula suku ata sukurtu wasilio ata troisième mi-temps ito virao mshijama moja babanishiwa na mabaibako wanu washuka terrain nekadi modemu nekadi agiri nekadi eleri nekadi de renaissance nekadi yani parent wao warti susi tafadhali wao warti ondamdungi Macron leo na washimedeze Macron washawa vote mabdepite wao bewa sujua sharta wasi wa Maori be mazari elewa rikuala ikalazimu ringali moderitia minduza turende bikayakini namkane yakini wanyo wa jamaa zangu wa Maori. Moi je suis un soldat sacrifié na wanyangu wami sacrifié na itsi yangu parce que j'aime mon pays, j'aime mon île, j'aime mes compatriotes. Wamevenza wa jamaa zangu, wamevenza mana leo ini hasira mana wami baba ejelo wantu pia mazao iro baba na mabakoko wakofikiri maisha ya wanawatu wajuatu na itsia tumeso kwa watu ndo jibebesa na urenga fikira yao mpario yao do ikizambeli mana kafuta mtu wa mantambo watu wao pia kafuta mjuao za kweli zao ziloroni yao amba tini do aitsahao wanda bebeseo au wanda babanyiswa na imali na zimali na zile no mrisenge maisha wana watu na itsia tu randazi badili na zi intérêt zamtu mana swambetira kafuta mtu vabo ambatsati député ambakasinahana tout des indemnités mana tsopara indemnité sauf qu'ils ont des messages forts amba nsumwambiani wantu pia nsirongowa musa nsi martole wantu pia makandida wari abandonner zuzi avant les élections premier tour deuxième tour présidentiel on le fait barrage quel que soit son titre, quelle que soit son expérience, quel que soit itinéraire, il faut soit faire barrage. Le maximum on se dit wasi wa Maori risouffre. Namkali kam problème tiani wana watu meso la rentrée lundi. Pare amilu ibalwa. Risfanya jeje. Ra dans le monde makarsa rava insécurité. Mbani watu couvrir wana watu wao wa morongo na bisi. Ula kutuzao jahentu avai baraji ya Carrefour Milu wande hamindu vole ta wande washe baraji wanda renge de l'autre côté warenge bis zangile zo avenue likoli
wami sina assurance toka yetu la dessus wami sina assurance toka yetu la dessus na fikiri fete na tongo hiyo maana karatwa silivabo leo nikaitia tu ya kuvulikiwa nikawa maelu watu wako la taji no de wasura la taoji safike mtuona amba lendi embouteillage toka ulawa kutuza sada Carrefour ya Tararanu yo itoka tamasha bao mtotamani watu waandisao wanda momoju même à l'heure normale amba kavusu nzia kayabalo Carrefour Milu ni monamba embouteillage ya babo basi mtu najiprepare mtu nanda louer l'hôtel au chambre d'hôte au tini andalale momoju be à partir de lundi iyo itoka tamasha surtout wasirala wa sudi rangumro na beja mbwini tawoho na wasirala wa kutuza noroho kutuza hakua madawa kwa tujua wa vile kutu na tangamuju wa contourner ta washuke bandrabwa be wa ulawa tsingoni watujua vile vibe na hiyo tu ndia vibe yote na itoka tamasha safiki hizo pewa jamaa zangu ritsa watu kuvulikia wakazi bikula mtu avote wao babo waijibebesa waidala maana appareil pouvoir afanya waida jivote waidala wasi wakazi waidala wasi wa collectifu maana sumambia hapa ni kati collectifu ze existeo tongo nyengi toka vano ringamia kweli na sahi wa jamaa zangu safike msurdarau wala msikiri watu wa kritike kweli collectifu murongo mbazipaswa mbili kweli sipaswa mbili bekula mtu arenge irresponsabilité zahe kavushama avoma lao nikavwa dini nikavwa deba nikavwa chijitini atavwa bulu amba dago dandago nosona mbavwa ma concurrence dago moja ambayo na ekipu mbili nori na rongo example dago ya sada vwa ekipu mbili nikalazimu ke ekipu moja tu as de sada ne ICS de sada evonde paswa ne watu moja bas tafadhalika collectif tafadhalika syndicat tafadhalika samajade maana kuna mtu atamba wae de shamahe de ikenzura au wale itulwa politika au zile na zile savike msijatu moja baba insamba wanyu vuka mtu akana conviction zae leo avoy conviction yae na instrongo zae wasihunu risidunga deizo wa maore wasahao risidunga deizo wa baba tu wasahao maana risivurikia pia watu waboni na watiti na mafundia tu waskari vutu tukejifutu tushu bebe wala wa mtirunga tushu bebe na mumuona mtirunga vanu maana tina yakini na jona wambiro de maana ni rongo wao ni lagu wao la teji amba attention makandida wanu pia wanu wazipartizini deja wao kwa credible maana mazarise pena zikandida hizo ni karaona shtraipara na encore une fois voir mba walo wajaleo be wasalio wazama va étiquette mais wao watu wa Macron au wa France Sumizi au autre safke na renge direction ya turaidunga a voix présidentielle premier tour deuxième tour rende zatu mbilo sibaba nyisiwe nika kweli wasurongo kweli safke yo de message bole na kusaida teji safke voix de ces bolens so je bois van mazatra tilanse be leo na kutatu ni jude hatu piasi amba narike conscient narike ankili narike ungo yatu iri mtu ashijaja trouble direction ya renga si gaudi la rende droit au but mtu asigawe rongo à droite au à gauche mtu naringe droit au but yo raidunga na nzira raidunga ikalazima nzugo siko bu na mtu watamba wando pale wakato para majorité kato para majorité kana a refonder a boa parti politique nyingine ya renaissance wakato na kana majorité musansu laviani mtu jeune para mwanambe ba kweli mwana nyatu tungwa zirongo kwa zirongo video le 14 mai wa zirongo kweli rizuoni safiki wa jamaa zangu sina yakini
amba tina confiance hanyuju wanyu wa maoro wanyu population maori na rabuzi souffrance na hazu buzo antono wakare abandone amba wakumtadi Macron ule aringamiza pia aringamiza na covid aringamiza na iterea avion na wakada tini karifanyia hiyo be wasalia wasuma produce mana wao waambira mba namurudunge nyuma na wasirema takli nyuma. Sauf que chantage c'est fini les bawe chantage mana wao pia chantage au zababu. Sauf que wajamaa zangu wa sud wajamaa zangu wa nord wa centre wa nord wajamaa zangu wa capital wajamaa zangu wa petiter na wanyu mlo la Réunion na Faransa nika wasu ambala na kori na dungi direction ravinga premier tour deuxième tour ya élection présidentielle rende varne nzao manaro wanesidza amba ino zivuatini ni zi bulletin zinti zao inti ya tiji LRM wala tia LR wala tia EPS wala tia Modem wala tia MDM wala tia la France Soumise be was deo mtu ambar tundorambe biteat wala msumambia ntena mtojo wanyuma la jeunesse mtojo babanyisiwa na tongo nyingi mtojo babanyisiwa na zi alikoli mtojo babanyisiwa na makarto ya mabawa mtojo babanyisiwa na marike mtojo babanyisiwa na tongo nyingi hiyo dossier bora mtojo bwa wakati ritovita ho zi troisième mi-temps itokamba dossier kama election izo luna corruption nto irongoa mana corruption de yokamo amba wasi la jeunesse karsuvola hazi bisi journal na brikia gandia journal na chitini boisson kartu yokula kwa mzila wanyikala plajo wanyila wala ma politicien wao kwa poro amba wao do amnuniliani zikartu za mabawa au zikartu za kwisi au zila bira muzuno au boisson toka itu muzuno la plage au vanu mkao tous les jours. Ça fait que mtu ashababaniswa maisha yake na wanawahe ashababaniswa na makarto ya shtizo mtu na kinishtwani yahe waskarta shtunordis yo dossier na dossier ya ile na Kairongo amba wananyatwa mtu mama leo wa mutahazi yo dossier bo lekala zimswafi ni keti ni ipange na hauzuri amba wananyatwa mtu mama leo wa mula Faransa wana diplome zao wanadamu kwa singala diplome zao be watsaha mbarabuzi wabwe magandro yao vo vole hazi basi wami toka defenseur wanyu avash tuyo dossier yo kastena dossier tabu wami ntosubutu ntoirongoa mana rilemewa wananyatu watu mama wami tina mwana asomao Faransa mesu tsa mwanangu ajwa vanu anas diplome zae ajambe paka to bwarabuzi magandro vo ntova hazi tikalteyo itsala zima ba wakati unto irongo wanyu mwa failo ashitulazini musubutu murongowe nor model musubutu murongowa avazi television amba watu baba wanyu watu baba rusu mwa agression violence conjugale basi kala azimu tena murongowa na hiyo kama amba mwa mutahazi waimpaka tena mbwe magando yanyu vomvolo hazi wamukana diplôme kusina diplôme il faut virer à la casserole wamtunga ça suffit vo basi wanyoto mama ifoda lazima rumre wamisum respecteni maana tijua valeur yanyu mtu andunga mavareno wao dembani sido watu baba norde wami au watu andunga mavareno norde wasi sido watu baba norde wami de wanyu watu mama de muruva nguvu zinu muniva tena nguvu zinu la gwao na defendeo zi intérêts za itsiatu safiki kama na yakini amba mna confiance oju basi wami mtu babu ashituzini mtu atoka konta kas konta sabu mtu ilagua biyo utungu amba leo mwana nyaho andawambira ba aya la lashta dan varvo nous hevo pare hazi ça suffit maintenant ça suffit stop opération canapé car ça tena raskia mtu na rengwe mana wo mwana shimaore alosoma atava développer i maore yahe be association mbira tabia hizo nazifevo nazirongole tabia hizo maana zababo c'est des années tabia hizo zi pratiquo avazi pia administration avazi la mairie avazi pia zi privé tongo hizo zababo ça fait que ça suffit maintenant yo ndinakutana tekifu vavo rongo mba na revenzane kwa jamaa zangu
na mkana yakini murive confiance wasi collectif wasi voix collectif wami soldat en colère tumdisani toka yote mosa tumwambiani ambato etar wami tsoria jorongwa bana ba fulani kadaka lazima votewe watoka konta wakas konta mais toujours manatini tsoja tu haushu bebe wangu na jorongwa ba fulani lazima rumdungi ina maana nika tija babo sipaka mumpose question mtopeza après vunto mwambiani manatini na shwaile na ifanya au raifanya na wanyangu voilà yon grosso modo tsorongwa mba nampase mtsana wa hairi nampase ukenzi nzuzuri bemsija mababanyiswa nazi investiture nazi caravani maana zibabanyise maana msiju bebeseo malagunoho mfanye cortege nora vaso waskara karaganye mtu kafanya caravani amba ujivio amba vanu fanya caravani maana tunoko fanya caravani ya ufanya amba maori yatu kaisenda fete bili mtu mvote amba mstoa magari mfanye caravani au maana tita ramukana zitini ramukana zi renyo zatu ritsa magari maana tulikuwa sifa garizo warenga pewa maoro wajarivulikia nikawa kweli wana magari wana esasi ya umenya leo hata votewe zikaravani tizo zilawa nikadi zapunda nikaza magari nikadi za bisikileti zikaravani tizo zilawa ça suffit c'est bon relemewa mayoto en souffrance zeva adalanga relemewa na ubebe relemewa na piezo safikiri yava kwabi ndire investiture na avi safikiri na tika kaza vanka dalandria tana nao uretu kamro nambela tika na bandona tika rinandira ngaka Macron manati nyanya refta karaka tika tana nao ambari mla tika atika ntande meeting ndeu au investiture ndeu na rikaza kadalanga objectif tika direction la tika antika comme premier tour deuxième tour iro direction kula tika tika jusqu'au bout atkam sufre zanka atkam sufre nyani ndio mis problem Carrefour milu anaritsanga muja anarubuka na kwa mumba ila natomba tingonat mana nzanka tika la rentrée afika marei atkam manakuri ndio re obligé en des bus avec hata barrage Carrefour milu retraverser en vite avec un barrage il tapan barrage renga la bus tikalte yu safikiri jab kula zoma atkan kufikiri ambao retu ne parti politique ma 20 maor kala kana tse kwa zo fils de bokambela tikamba zao i asidina kai yana bavina kai i famille kai azandu steniz en politique tis famille la kana zao candidat ni kazao candidat famille kai ni kaza tipaka vote zone rep mandana mvote zao ni kaza na ndei projet tsara bena kaza mvula baba za havana za tsavana maori tsi hava timaisha maori bena kaza mvula baba za havana baza voter nao voter zao mana zamtia maori voter zao mana zamsi projet tsara lazima za voter na be kaza voter za la kana za havana tsimerat tsra he kwamba za vera ina mana zamsi atika credible safika atika fa pamara na kiting ambela tika kuranga batiz mwanzanku tizankaku tizokiku ti anabavku ti dadlaiku ambazandi voter au izi pavimi be au izi zankani fulani au fulani non au izi be ne fam expérience en politique non o retap tsta unvula na kiti o retsta unvula na kiti ava kwabi safike zamangatka zava vitnareu ndetu ar caravani misi investiture rare jabi en caravane rete que boka no mwali na vintete tika na be caravane boka nyani manare mla avec kadala tika caravane renko am komini mbweni i caravane nini mla avec kadala komini mbweni manare voter 60% en premier tour deuxième tour Mariam Le Pen basa nare kazam tande ta caravane reu ni karimla essence boriande amendi atika marqué yu zemis zandnei ani kominini kanikeli mla avocat mla ifanga zehikuwa kustakidera afika marei zemla markeni avocat orientangala markeyu andarubati ndeu ana cortège atkana azwini anarira voilà atkan souffrance nizana katkan souffrance mbana rendi tsinzga ngati garni klaxon ngomba parende ke it's tene bokiani investiture reu ana rendi tsinzga ndeke gila ndeke mapsinzga fura au mamtsinga jao ndeke mashigom atsika dua malda shenge
Maldashenge dua tokumana tsika atsangatini ifadu wakati nikatsika na azuraha mauritsika na azutsika atsika manu vabali ne tayu nikazuma tsika na ono maldashenge be atsika kufereshia ni ndi dadlaitsika ndi mamatsika ndi adzaditsika ni tani mauriti rekuvotsika marahaba ndi kumsadana mindatsika binyana andangana meeting ndi kitsinska bali ndi kitsinska shigoma ndi kitsinska non arrêtons. L'heure n'est pas bonne pour danser les chigoma, les mbiwi ou les... Non. C'est l'heure de la souffrance de notre peuple, de nos enfants, de nos petits-enfants. On souffre énormément, vous ne savez pas. 2011, on est en 2022. On souffre toujours. On souffre toujours. Mais certains vedettes, cadres, leaders, ils s'en foutent de ça. C'est leur indemnité. Alors, on va voter Macron. Qu'est-ce qu'on a donné à Macron? Et ça suffit. Tous les grands partis doivent être... On doit barrer tous les grands partis. Barrage autour. Il n'y a plus de partis à Mayotte ni à Métropole. Macron les a tués. Macron les a mis KO. Il n'y a plus de partis. On se cherche à Métropole pour rassembler une majorité crédible. Ne venez pas nous dire, allez voter le fils d'eux, ou allez voter, il vient de grandes familles, ou autre, non, ou c'est un frère, une soeur, non. L'avenir de Mayotte, ça n'appartient pas aux frères ou aux sœurs. Si je mérite ton bulletin, donne-moi parce que je le mérite avec mes idées, avec mon projet, mais pas en tant, mérite en tant que je suis ton frère ou ta cousine ou mon père, mon oncle, machin, patati, patata. Non, ça suffit. Soyez clair. En guerre, même ton frère, il est de l'autre côté. Il ne va pas avoir pitié de toi. S'il a besoin de te tirer, il te tirera. Et moi aussi, je n'ai pas de frère dans ce combat. Ni de soeur, ni de cousine, de patati. Je n'ai pas de frère. Mon seul frère, c'est le combat de Mayotte. Si je dois tirer l'adversaire, je le tire. Si c'est un frère, je le tire. Si c'est une soeur qui est contre moi, je le tire. Parce que j'aime Mayotte. J'ai besoin que mes enfants retrouvent la dignité et la tranquillité dans ce territoire. Du coup, c'est juste ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Et aussi, je tiens aussi à encourager nos frères. Un frère et une sœur. Ivan Goa et Uwe Goudé qui sont aujourd'hui candidats aux élections législatives en Guyane. Cela va pas dire que leur collectif, leur combat va... Au contraire, ça va intensifier, ça va lui donner aussi, parce que Goa, Madame Goa est le titulaire, Goudé, il restera en tant que président trop violent. 973. Du coup, arrêtons de dire collectif, on est des syndicalistes, on est des patati, on est des patata, on est non. Quand ça ne va pas, si on doit prendre le bâton de pèlerin, on le prendra. On le prendra ce bâton, même je dois le prendre, je le prendrai. Mais on est fatigué. Des gens qui suivent le parti. Pendant ce temps-là, Mayotte souffre, les Mahorais souffrent. Et quand le Mahorais va à droite, nos élus vont à gauche. Arrêtons. Et puis aujourd'hui, vous venez nous chercher. Vous voulez qu'on vous donne nos voix? Allez chercher Macron à Paris avec sa majorité qui est là-bas, de venir vous élire à Mayotte. Mais nous, non. Basi karivenze mosa karchovoteni mosa tsofanya barrage wavontsongoa au Josia narnahane wa jamaa zatu na mpartage message hiyo na nsinana wa jamaa zatu wakoza Malagoni rangu Maore ata lupitali ya Maore lupitali ya Faransa lupitali ya Renyo Mwenyezi Mungu na wave nguvu za mwili zao na wavezi tinini unonua hata wa jarpare surtout sumnahana encore une fois tukula na mfanya video sunona mababango waili amba wao do wakao na wami na wasi na wami wanao ringia wao pia zi Malago avazi tinini ri miao wa gideo
safike babangu Idris usurumanki Mwenyezi Mungu atova zinguvu uje haraka ujirungulidze rifanye hazatu bi hazatu kaza koma babangu bako kwangu bamwe wangu Saindu Basha wasina na hana suku na kaja mwanatindi na ruma rakojo uzunguha baswami suna hana vani yonti ulio Mwenyezi Mungu atova nguvu za mili zao au vezi baraka zao unono wao hata uje mpare Idrisi na wanyaho murumkidzembeli wasirike nyuma rishere zungwe maore atu safike yo de message bole na tuta ni veleshedze hanyuju musirimanke swaf wa babatu musirimanke mafundiatu musirimanke nafanya haraka murungulidze na rivitse chitungo na mje haraka muzunguni hane rangu fundi nuru Mwenyezi Mungu nambe unambule ipevo na wasalia pewa na Mwenyezi Mungu na wabule ipevo warisaide vwa pemsa kadronu kula wa hairi na itiatu Mwenyezi Mungu atumba kula wa shari amba vinga bana sifikiri za shitwani na poshola Mwenyezi Mungu namshukidze ariheze watsaha watsadi itiatu itanafu itiatu mesu inshallah tumwambia namba fumoti ya hairi na baraka na unono na mpartage sadele wananyangu watumama community yatu ilo la renyo Amina Rafi na mwananyangu mtiti soldat Farway Mwenyezi Mungu atova unono wao ta ujoni pare ushiriwane tsiatu mana wao de mwanamta bi waelewa mbakala zumuane marge wala renyo kusimaore bi Mwenyezi Mungu atova sante yao Amina Rafi quel que soit conversation koske za direction rutsoirenga wamna wawe isikamba direction yo mana tsasura ba direction rutsoirenga rutsoirenga isikamba mwananyango Amina Rafi nuvenzao na pia tungosifanya olarenyo usikamba yo ijermani sebe kula mtu anashwa yahe vana atwendao aturenga direction yahe be rutsoilagwa hizo plus tard utungozinza muvera insha Allah waonsumambemba marhaba vumwanivulikia marhaba wala tsadela wa mayatu walio simadi encore une fois wala msidali ambar na procès itoka yatu ile ireporto le 24 mai ijao ina ya mwanana tuseme mtu mama washikaniki yahe le 26 mai izo Pierre Suntani msada ya urakompanye msada ya utambari relieve ma avocat insha Allah wa mtina konda confiance en tina yakini amba moderaka skule tuka wengira danavari masha Allah babu nsurongo amba shela pia wa jamaa zangu warungao pia rangu walio wandemeli zatu ta walio limingununu shela wanyu pia ritsamsa da insha Allah na partage wami na wanyangu ursumvenzani kartum lashini zetambela na reo ya fakwabi zembonde jusqu'au bout nikazi nyana ambarna mba mutiu ana kulazima banaro itanei mandam tandatska anda tandatska ngatini ngatininu vulatika ngatini volva makuri sinadinga ngati lavka par exemple mandalana tseki zamba sakitandanska ngati lavka yin andangala ne kazaro nambarna ramba mdzutsu nao zat obligé manana population ana population nakaro nambaraka zaitutu zamna yake namba na confiance zambu idzutsu andata ndala krain avec mes connaissances insha Allah sauf que partager na message di jabi mapumba mapumba ni butsitsara ndikibaraka ndikunono pia ntika jabi sambu vramba je vous aime on vous aimera toujours avec tous les collectifs de citoyens de Mayotte 2018 avec tous les associations qui sont à l'intérieur qui soient Kodim qui soient femmes leaders qui soient autres pia on vous aime et on vous aimera toujours ayez confiance en nous là notre cap c'est le même cap allons jusqu'au bout merci partagez